Shalom, saya Eva Elita Sitorus dan saat ini saya akan mempresentasikan chapter 15 dari bahasa Inggris, yaitu mengenai expression of comparison. Di expression of comparison ini kita akan sama-sama belajar 3 poin, yaitu poin yang pertama, the same as, different from, like, penggunaan like, the same, bla 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 as bla 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 as. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar juga dari more, bla 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 than, atau than. Dan juga the most, penggunaan the most itu ada di tempatkan di mana, dan the est. Jadi kata yang akhirnya ditambahkan er dan est. To use the same as and different from, untuk menggunakan kata the same as dan different from, kita punya 3 contoh. Contoh yang pertama adalah my bag and your bag are the same. There is no difference. My bag is the same as yours. Nah, jadi 2 kalimat ini kalau digabungkan jadi satu, ada kata yang dibuang, yaitu perbedaannya, dan kesamaannya bisa disatukan. Jadi kalimatnya my bag is the same as yours. Contoh yang kedua, Mary's coat is large and blue. John's coat is small and gray. Nah, 2 ini kan adalah 2 kalimat yang berbeda. Dan bagaimana kalau kita mau jadikan dalam satu kalimat yang lebih efektif? Jadi Mary's coat is different from John. Contoh yang ketiga, atau kata different ini sometimes used in place of different to compare to person, things, place, and animal. Jadi different ini berguna untuk membandingkan 2 orang, tempat, dan juga hewan. Seperti contoh, my shoes are brown and size 10 and yours are 2. There is no difference. My shoes are the same as yours. Jadi shoes-nya itu sama, tidak ada perbedaan. Maka yang digunakan katanya the same as. This book is rare. It's very small. That one is black. It's big. Nah, 2 kalimat ini menjelaskan buku yang satu kecil, yang satu besar, yang satu merah, yang satu hitam. Kalau dijadiin satu kalimat dan kita akan menjelaskan perbedaannya, maka kalimatnya jadi this book is different from that one. Contoh ketiga, this is grammar book. That book is too. There is no difference. Jadi kita buat kalimatnya menjadi satu, yaitu this grammar are the same as yours. Nah, sekarang kita akan belajar penggunaan like, kata like ya. Like di sini tuh bukan suka, tapi like yang mirip, sama, atau serupa, atau seperti. Nah, kata like itu bisa diartikan di sini seperti itu. Contoh, John's coat similar to Paul's. Apa yang sama? Coat-nya kan. Berarti kalau misalkan coat-nya yang sama, kita sama-sama buat John's coat is like Paul's. Untuk kedua, John's new car looks almost the same as Paul. Apa yang sama? New car-nya. Jadi kalimatnya John's new car looks like Paul's. Contoh ketiga, John is very similar to his father. John is like his father. Jadi dia
mirip seperti ayahnya. The same as and as bla 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 as. Kita sama-sama belajar. The pencil is the same length as the other one. This pencil is as short as the other one. This street is the same width as the other one. This street is as narrow as the other one. This book is the same thickness as the other one. This book is as thin as the other one. Jadi kita sama-sama membandingkan, lalu kita membalikkan kata yang misalkannya dia dari panjang jadi pendek, jadi dari lebar jadi sempit, dari tebal jadi tipis, begitu. Lalu the expression as bla 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 as. Bob book 5 books and George did too. Bob bought as many books as George. Jadi Bob membeli beberapa buku seperti George. Bob had 2 cups of coffee. And George did too. Jadi apa yang dilakukan si Bob, si George juga lakukan. Maka dari itu kita pakai ekspresinya itu as bla 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 as. Bob had as much as George. Bob has 2 dogs and George does too. Bob has as much as George. Untuk menggunakan as bla 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 as with adverb. John speaks clearly, but Paul doesn't. Paul doesn't speak as clearly as John. Jadi di sini kita mau menjelaskan si Paulnya ini tidak bisa seperti si subjek. Makanya kita buat kalimatnya seperti John sings very well, but Paul doesn't. Paul doesn't sing as well as John. John talks very slowly, but Paul doesn't. Paul doesn't talk as slowly as John. Jadi sebelum kata adverb ada as, dan sesudah kata adverb itu ditambahkan s juga. Idioms atau kesamaan ya. Jadi samanya tuh seperti ini. John is quick. A wink is quick. John is as quick as a wink. Our bread is hard. A rock is hard. Our bread is as hard as a rock. Kata yang sama itu dijadikan satu dan dihubungkan dengan s bla 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 s. Mary is quiet. A mouse is quiet. Mary is as quiet as a mouse. The same as and as blah 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 as. The color of your sweat is blue. The color of mine is blue too. Your sweat is the same color as mine. Sama ya. Your sweat is the same color as mine. Jadi contoh yang kedua, John writes carefully and Mary does too. John writes as carefully as Mary. Mary speaks clearly and John does too. Mary speaks as clearly as John. Comparative with dan more. John is tall. John is very tall. John is taller than Paul. Paul is careful. John is very careful. John is more careful than John. Nah, untuk suffix er itu bisa digunakan di adjective dan adverb. Yang satu kata seperti yang pertama, tall jadi taller, clear jadi clearer,
fast jadi faster, hard jadi harder, nice jadi nicer. Jadi ada penambahan er di belakang kata adjektif atau adverb. Itu untuk satu kata. Bagaimana kalau misalkan adjektif yang akhirannya y, ya, dan itu two syllables atau dua kata, busy jadi busier, easy jadi easier, happy jadi happier, heavy jadi heavier, lazy jadi lazier. Nah, ada juga nih irregular forms. Maksudnya tuh gimana? Bukannya good jadi gooder, bukan. Well jadi weller, bukan. Memang betul ditambahin er, tapi ini yang dinamakan irregular form, yaitu dia kata yang tidak beraturan. Jadi kalau misalkan muncul good bisa diganti menjadi better, well jadi better, bad jadi worse, badly jadi worse juga, for jadi farther. Practice of adjective and adverbs. Use as blah 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 as, more blah 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 than, and than. Jadi kita mau menggunakan adjective dan adverb di dalam as blah 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 as, atau bisa digunakan more blah 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 than. Jadi sama-sama memiliki perbandingan. John is 6 feet tall, but Mary is only 5 feet tall. Jadi kesimpulannya John is taller than Mary karena si John kakinya itu 6 kaki tingginya. Tapi kalau Mary hanya 5. Jadi John is taller than Mary. Alice is very interesting, but her sister isn't. Alice is more interesting than her sister. Jadi si Alice lebih bersemangat dibandingkan her sister. John is the same height as Paul. John is as height as Paul. Untuk suffix est, adjective, and adverb di dalam satu suku kata itu jadi to. Yang pertama tall jadi taller. Untuk yang lebih lagi the tallest, clear jadi clear, atau bisa naik lagi jadi the clearest, fast jadi faster dan fastest, hard jadi harder dan the hardest, nice jadi nicer and the nice. Untuk yang lebih paling dan paling itu ditambahkan est di belakangnya. Nah, gimana kalau untuk dua syllable? Careful, jadi more careful. Lalu yang paling itu bisa ditambahkan the most careful. Beautiful, bisa jadi yang lebih lagi itu more beautiful, dan yang paling the most beautiful. Expensive, yang paling bisa menjadi more expensive dan expensive, dan yang lebih lagi the most expensive. Interesting, untuk naik yang lebih jadi more, ditambahkan kata more, interesting, dan yang paling itu the most interesting. Important, yang lebih bisa ditambahkan more important, dan yang paling ditambahkan kata the most, berarti the most important. Suffix yang diakhiri kata L dan Y itu bisa dibaca carefully dan bisa ditambahkan more carefully, lalu the most carefully. Clearly bisa ditambahkan dengan kata more, jadi more clearly. Dan yang paling lagi bisa ditambahkan kata the most, bisa dibaca the most clearly. Easily, yang lebih lagi dari easily itu bisa ditambahkan more, jadi more easily. Dan yang lebih lagi di atasnya adalah the most easily. Untuk penggunaan est dan the most,
John is taller than Peter, but George is the tallest. John is more careful than Peter, but George is the most careful. John is younger than Peter, but George is the youngest. Jadi ada dua orang yang dibandingkan, tetapi yang paling itu di kalimat ketiga dan ditambahkan the tallest, the most careful, the youngest. Itu saja yang kita pelajari dan sekian presentasi yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati.